እንዴት ናችሁ? ስሜ ቅዱስ ሚካኤል ይባላል። ዛሬ ደግሞ ማስረዳችሁ ስለ essential garden tools ነው። Before start planning, you need to know how prepare the following tools. For example, gloves ብዙ ጊዜ የሚጠቅመን to protect our dirty hands ቆሻሻ ምናምን እጃችን ላይ እንዳይገባ ምናምን ተጠቅመናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፐርኒንግ ሹርስ ይባላል። እሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት እጽዋቶችን ለመቁረጥ ምናምን ይጠቀሙበታል። እንደዛ ያረጉ ይጠቀሙበታል። ሶስተኛው ደግሞ ሎፐርስ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት ደግሞ እንደዚህ እኩል ለማድረግ አበቦች ውበት እንዲኖራቸው ምናምን እኩል ለማድረግ ይጠቅመናል። እኩል ሲሆን ግን በጣም ውበት ይኖራቸዋል እናም ደግሞ ማራኪ ይሆናሉ ማለት ነው። मैं हाँ बोल विकी, क्या बात कर रहा है यार? तू एक काम कर, पिज्जा हट के ऑल न्यू पैन पिज्जास, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट ऐसा कि रुका ना जाए। በመቀጠል ደግሞ የምናየው ጋርደን ፎርክ ነው። እሱም ደግሞ የሚጠቅመን ለመኮትኮት ነው። የሆነ ሹካ የሚመስል ነገር ነው። ለመኮትኮት ይጠቅመናል። ከዛ እሱን እንጠቀምበታለን ማለት። ኔክስት ደግሞ የምናየው ሃንድ ትሮል ነው። ሃንድ ትሮል ደግሞ የሚጠቅመን ብዙ ጊዜ ማለት ሲሚንቶች ምናምን ይለስኑበታል ግድግዳ ላይ ምናምን እንደዛ በማድረግ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ስፔድ ነው። ስፔድ ደግሞ የሚጠቅመን አሁን የሆነ ቦታ ቆፍረን ካለ ከቆፈርን በኋላ እንደዚህ በአማርኛ ስሙ ደግሞ አካፋ ይባላል። አካፋ ደግሞ እንደዚህ እያደረግን ወደ ያውጣን ከሰር ያለውን ለማድረግ ይጠቅማል። हुकुम एक डबल चीज क्रंच खिलाओ ना। यो काई चिड़िया का नाम है? हुकुम डोमिनोज का नया पिज्जा, नीचे एक क्रस्ट, उसके ऊपर क्रीमी चीज, ऊपर दूसरा क्रस्ट, फिर चीज और टॉपिंग। अरे हुकुम 30 मिनट में तो फ्री। इतना सब 30 मिनट में मुझे मुंडवाई। अरे डोमिनोज एक डबल चीज क्रंच। O piso ayo free, o piso ayo free, ayo re cheese crunch free. Your Domino's double cheese crunch pizza, sir. हजाम उठा लो घर की खेती है भाया, खाओ हंगरी। ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሬክ ይባላል። ሬክ ደግሞ የሚጠቅመን እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እርሻ ሲታረስ ምናምን በሬ ያርስ የለ በእንጨቱ እንደዛ ሲያርስ መስመር ያወጣ የለ። ይሄ ደግሞ የሚጠቅመው እንደዚህ ከእንደዛው እንደዚህ እያደረጋችሁት እየፋቀ መሬቱን እየፋቀ ይመጣላችኋል። እንደዛ እያደረጉ ይጠቀሙበት። I'm Michael Jordan. McDonald's restaurants have given me this time to talk to you about something we both really care about, kids. Kids are the reason McDonald's sponsors their Get It Straight program, a national drug awareness effort. Think about this. Many of you using drugs out there now are under 18. Do you realize that at 18 you have lived only 1/4 of your life? When you're using drugs, you're only cheating yourself out of the chance to find out who you really can be. And believe me, if you don't use drugs, you can just about be anything you want to be. Listen, you got at least 3/4 of your life to go. That's 3 more lifetimes to you. So don't blow it. Don't do drugs. If you're doing it, stop it. Get some help. McDonald's wants you to give yourself a chance to find out all the wonderful things you really can be. And so do I.
በአማርኛ ስሙ አካፋ ይባላል። እሱን ደግሞ የምንጠቀምበት ለመቆፈር ነው ብዙ ጊዜ። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ሆይ ነው። ሆይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ለመቆፈር ነው፣ ወደታች እንደዚህ ለመቆፈር። ብዙ ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንትኖችን ለመቆፈር መሬቶችን ምናምን ወደታች ስንቆፈር ለመቆፈር ይጠቅመናል። በአማርኛ ስሙ ደግሞ ዶማ ይባላል። እሱን ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።